श्रीमद्भागवत। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तो कहन्ति सुधचिते हरसे मुनिंक अग्रते। सुत उवाच शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधानी। सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूप धरी। महत आदि अंगे पशि विराट रूपे ब्रह्म राशि। कलाब हई षोडश अनादि परम पुरुष। मन अंतरिक्ष समीर अनल बसुमती जल। बुद्धि इंद्रिय जहा चिंती कर्म इंद्रिय पंच घेती। हेमंत कलाये षोडश ए आदि सृष्टि उपदेश। से सृष्टि स्वर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी। तानाभि कमलु कमल प्रकाशी आच्छादिला जल। ब्रह्मा होइला तहु जात जे प्रजापतिंकर नाथ। तार शरीर सृष्ट लोक विस्तार होइला अनेक। से शुद्ध सत विष्णु रूप जार भियण माया कल्प। ज्ञान चक्षुर द्वारे भरी जे रूप देखे ब्रह्मचारी। सहस्र लोचन श्रवण वसन कुंडल भूषण। मणि कंकण झटकंती दिशई अति रूप कांति। ए सृष्टि मध्य मायाधर करई जेते अवतार। ताहांक मूल विजय ही जगते ब्रह्म से बोलाई। जहार अंश सर बले गगन पृथ्वी पाताले। देव मनुष्य पशु आदि निगम वचने संपादी। प्रथमे कुमार रूपे से सृष्टि उदय उपदेशे। दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तपसा दिला दृढ़ चिते। द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिला यज्ञेश्वर नामे। पूर्वे प्रलय काल जले महिजे थिला रसा तले। तक्षणे कोल रूप धरी दंते तोलिले नर हरि। उद्धरी जले बसाइला तृतीय ऋषि स्वर्गे हरि। नारद मुनि रूप धरी चतुर्थे धर्मपत्नी मूर्ति। गर्भु होइले उत्पत्ति से रूप नर नारायण। संचिले धर्म आचरण तपसा दिले दृढ़ चिते। सृष्टि कल्पना अभिमते। पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कर्दमर घरे। नामे से कपिल बोलाई पिता मात्यांकु ज्ञान कही। षष्ठे से अत्रिपुत्र होई अनसूयांकु माता पाई। जन्मिले दत्तात्रेय रूपे। सप्तमे यज्ञ रूप धरी आकृति गर्भे अवतरी। जामादि सुरगण तुले अष्टमे नाभिगृहे जात। ऋषिभ मेरु देवी सुत अति कठोर तप कले। ज्ञानिकी पथ देखाइले। नवमे पृथ्वी रूप धरी बले दुहिले वसुंधरी। बले धरणी कले सम नाम बहिले उषतम। दशमे मत्स्य रूप होई प्रलय जले बिहरिला। रवि कुमर कु रखिला। एकादशरे चक्रधर जे रूपे जन उपकार। इंद्रर अर्थे देवासुरे क्षीर समुद्र मंथी बारे। से विभु कूर्म रूप होई मंदर गिरी पृष्ठे बही। द्वादश स्वर्ग विश्वकल्पे जन्मिले धन्वंतरी रूपे। अमृत क्षीरार्णवु आणी देवंकु पियाइले पुणी। मोहिनी रूपे त्रयोदशे असुर मोहे काम बसे। चतुर्दशे नृसिंह वपु विदार हिरण्यकश्यपु।
ବାମନ ରୂପେ ପଞ୍ଚଦଶେ ବଳିକି ଛଳିଲେ ବିଶ୍ୱାସେ ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାରେ ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି ପିତାବଧରେ ଅହଙ୍କାରେ ଧରଣୀ ଏକବିଂଶ ବାରେ ଭ୍ରମିଲେ ମୋହାକୋପା ନଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ବାହୁ ବଳେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରୀଙ୍କ କାଟି ମୁଣ୍ଡ ରୁଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କୁଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃଗଣେ ତପେ ରହିଲେ ଘୋର ବନେ ଶପଥ ଦଶେ ବେଦବ୍ୟାସ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ଅଂଶ ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକ ବିଚାରି କଲେ ଶତ ଶାଖ प्राणी की देखी अल्प बुद्धि जे धर्मे संसार प्रबोधि से पुणी दिवाकर वंशे श्रीराम चंद्र अष्टादशे जलधि बांधि सीता छले लंका ध्वंसिले भुज बले रावण मारी देवराज साधन कले देव कार्य ऊनविंशति विंशे हरि जादव वंशरे अवतरी कृष्ण स्वरूपे राम तुले अवनी भारा उश्वासिले कलियागमे भावग्राही पाषंड जन मन मोही बुद्ध स्वरूप अवतारे जन्मिबे किकट नगरे ज्ञान उद्देश्य भगवान मोहिबे असुरंक मन हेमंते जन्म एक विंश सुजन हिते खुशी केश से पुणी कली जुग अंते राजा को देखिए जगते हृदय हृदय प्रजा मारी धन जीवन नियंती हरि से काले विष्णु जसा घरे जन्मिबे कल्की अवतारे मन हूँ बेग बलवंत अश्वारोही जगन्नाथ नंदक खड्ग करे धरी दृष्ट राजा को बेगे मारी अल्प प्रजाजन शेष रखिबे प्रभु पीतवास से सत्यनिधि मायाधर असंख्य करे अवतार यथा जीमूत वृष्टि जले सहस्र नदी मही तले ऋषि देवता मनु राजा से मनु पुत्रे महातेजा ए आदि जेते प्रजापति विष्णुर अंशे जात हंती के अंश के बा कला होई विभूति गुण के जन्मई सकल अवतार सार किय बा देवा पटांतर नीलजीमूत चक्रधर स्वयं श्री कृष्ण अवतार एमंते नाना रूप धरी संसारे रमे नर हरि दुष्टंक तेज बल हरि संसारे रखे दैतारी कृष्णर जन्म कर्म बाणी जे एक मने गुणी रात्र दिवस मध्य जेते काल बंचई भक्ति भावे से दुख संकट तरंती जन्म मरणे नाही भ्रांति एमंते नाना रूप जेते विष्णु धरंती ये जगते स्वभावे रूप तार नाही निर्लेप निरंजन सेहि मायार गुणे विरचित महत आदिरु संभूत जेमंते मेघ सुने थांती पवन बले से उड़ंती पार्थिव रेणुए जेमंते उड़ंती पवन विघाते आकाश धूसर दिशई नाना वर्णरे आवासई ताहाकु दृष्टि भेदे देखी जे सत्य प्राय उपलक्षी से रूपे आत्मारे शरीर कल्पना करंती जे नर ताहांकु बोली ज्ञानहीन एबे हो मुनि गणे शुण स्वभावे दृश्य वस्तु नहे गुण आबोरी देह बहे एणु से जीव रूप बही
জন্ম মরণ পথে থাই এ স্থূল সূক্ষ্ম রূপ যেতে সম্ভবে বিষ্ণু মায়াগ্রস্তে আত্মারে কল্পিত শরীর এততে ব্রহ্মর বিচার মায়া মিশ্রিত মতি যেতে নিস্তর হই জ্ঞান ভাবে যেতে আত্মার আত্মা দেখি ନିର୍ମଳ ମହିମା ନିରେଖି ଏ ମାୟା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଯେତେ ସେ ହୁଇ ବିନାଶ ପରମାନନ୍ଦ ରୂପେ ଚିତ ଯେତେ ସେ ହୁଇ ଭାବିତ ତହୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଯାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ ବେଦର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେହି ତାହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ କବି ଏ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନ ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବ ତା କେହି ଅମୋଘ ଲୀନ ନର ହରି ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱ ମାୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜଇ ପାଳଇ ଅନ୍ତେ ଆପणे ସଂହାରଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ ବର୍ଗ ଭୋଗ କରେ ନିତ୍ୟ ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ବୋଲାଇ କିବା ଉପମା ଦେବି ମୁହିଁ ବିଶ୍ୱର ଲୀଳା କର୍ମ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତର୍କ ମତେ ଏହାର ଅଛି ଯେତେ ନାମ ସ୍ୱଭାବେ ଯେତେ ରୂପ ଗୁଣ ଅଜ୍ଞାନୀ କେ ଜାଣିବ ତାହା ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ନଟ ଯେ ସନେ ମାୟା କରି ମୋହଇ କୁହୁକ ବିସ୍ତାରୀ ସେ ଚକ୍ର ପାଣିର ଚରିତ କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ହରି ପାଦ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ଯେ ନିତ୍ୟ ପିଏ ମକରନ୍ଦ ହିଂସା କପଟ ଦୂରେ ତେଜି ସର୍ବାନୁକୂଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଜି ଭକତି ଭାବେଣ ଭଜନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଜାଣନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଯେ ହରି ଚରଣେ କିଙ୍କର ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ଭଜନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବାସୁଦେବେ ଏମନ୍ତେ ଭାବେ ଯେ ଭଜଇ ଏ ମାୟା ତାକୁ ନ ଲାଗଇ ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ନିର୍ମଳ ପଦ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ପରଂଶଂସୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଜୀବର ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଅର୍ଥେ ଧନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବନିଗମ ଇତିହାସେ ସାର ଉଦ୍ଧାରି ମନ ତୋଷେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ବର ଯେ ସୁକ ରୂପେ ଅବତାର ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ ଆତ୍ମଶିକ୍ଷା ସେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିଲେ ଆତ୍ମ ଅନୁରାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାବେ ସେ ବିକଳେ ନିବାସ କରି ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ପରମ ଋଷି ମେଳେ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ ଏ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ତରିଲା ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ନିଜ ଧାମ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ନରେ ପଡ଼ିବେ ମାୟା ଅନ୍ଧକାରେ ତାହାକୁ ତପନ ଉଦିତ ହୋଇବ ଭାଗେ ଭାଗବତ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟେ ଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ସୁକ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଜାଣିଲି ସୁକ ଅନୁରାଗେ ଏବେ କହିବା ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଏ ଭାବେ ଚିନ୍ତି ନର ହରି ଘୋର ସଂସାରୁ ଯିବା ତରି ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଜନେ ହିତେ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।